Usa sa mga apektado sa panahon sa ting-init ang supply sa tubig sa Barangay Tungkalan sa Turil District sa Davao City. Atong kumustahon kung nasolusyonan na ba ang mga problema ilabi pa karong ting-ulan. Sa live report ni Argel Relator. Argel. Sara na alibyo na ang gibating kabalaka sa mga residente sa Barangay Tungkalan human nga nasinati na ang pag-ulan-ulan nga panahon. Ginapaningkamutan sa karon sa Barangay Council nga makita pa og laing source sa tubig aron nga 100% na ang tanang purok magkatubig. Kung daghan ang mabalakas sa matag muulan tungod sa posibleng pagbaha, apan dakong grasya ang ulan sa mga taga Barangay Tungkalan sa Turil District, Davao City. Sa kinaiyahan man god, pinaagi sa spring water o tubod, nag-agad ang supply sa tubig sa ilang tibuok barangay. Dakong problema nila ang panahon sa hulaw, labi na ni atong bulan sa Mayo, sanglit na ughan gayud matud pa ang ilang tinubdan sa tubig. Wala gid siya, murag krisis yun ang among tubig diri. Pasalamat lang ganin nga nag-udan. Makasalod-salod ni sa mga kuan. Asok. Karon naman nga time lang nga tig-init lang pud. Ana ra pud. Nya manghakot mi. Kung naiagas diri mo nalod. Na level 3, makasalod pud sa level 3. Aminado ang Barangay Council nga mo'y nag-manage karon sa water system nga dugay na nga problema ang supply sa tubig nga paigo alang sa tibuok barangay. Na may gamay na bilin supply sa tubig pero mao lagi naay porsyon sa barangay nga walay tubig, napoy porsyon nga naay tubig. So ang uban adto dito nagkuha sa nearest barangay diri sa Barangay Tagluno, napod sa Barangay Alambre. Gani ning bag-ulang, nagbayanihan ang mga residente sa paguyod sa mga dagkong hose aron mahimong koneksyon sa bagong nakita nilang tinubdan sa tubig. Yan nangita big additional source sa bukid. So nakakita mig source dito, mo tong gipaagas ta mo karon. Nanata sa 75% nga kuan nga nanay tubig ang Tungkalan. Ang walay tubig karon na porsyon lang sa purok 5, purok 4, purok 6, kana lang. Mihangyo na sabmatud pa ang Barangay Council ngadto sa LGU Davao og water drilling. Agig pagpaniguro nga mahimong stable na ang supply sa tubig sa ilang barangay. Sara, dugang sa barangay official nga pahigayon og laing hugna sa bayanihan aron nga mas daghang mga household na ang dunay koneksyon sa tubig. Sara. Okay, daghang salamat Argel Relator.